प्रचार करुछु भक्त कवि रामदास विरचित दाढ़ियाक्ता भक्ति रे गौरचंद्र संवादर प्रथम भाग। बेतार रूपांतर श्रीचरण दास, वर्णन रे झरणा दास, संगीत ताराकांत पंडा, प्रयोजना दीपक सामंतराय। गौरचंद्र संवाद। सेतुबंध रामेश्वर राज्यर राजांक नाम हेउछि धर्मराजा। रामेश्वर थिले तांकर इष्टदेव। एकदा तांक पाखरे बहु साधु सन्थ उपस्थित हेबारु से तांकर चर्चा करी विदाय देले। साधु माने रामेश्वर को दर्शन करने जिबारु राजसेवकंक सह सेमानकर कंदल हेला। फलरे जणे दुर्बल साधुंकर मृत्यु हेला। साधु माने विकल होई देवता को स्तुति कले। साधु मानक विकल प्रार्थना रे देउल रे कबाट पड़ीगला। राजा ए संवाद शुणी ठाकुर पाखरे अधिया पड़िबारु स्वप्न रे ठाकुर कहिले, तू तोर पुत्र को मो आगरे शुली देले से साधु प्राण फेरी पाइब। हेमंत शुणी मन राजा चैतन्य पादे कला पूजा। बोलई सुण हे सुचेता, धन्य से भक्तर कथा। धन्य से पति पत्नी दुई, तांक चरित शुणी मुही। निश्चय पवित्र हेली जान, एबे पुछई तो शरण। ए कली जुगर चरित, जे आउ अछंती भकत। ताहांक कथा कह मोते, शुणी शरण मोर चिते। शुणी चैतन भासी, शुण हे मन घटबासी। जे जम्बू दीप मध्य सार, जे सेतु बंध रामेश्वर। वैकुंठ द्वार रे कबाट, स्वर्ग को फिटी अछि बाट। अति पतित जेउ नर, दुष्ट दुर्जन दुराचार। तही प्रवेश हेले जाई, जमर भय न लागई। हेमंत राज्ये क राजा, नाम अटई धर्मराजा। भारी जारू पवती, नाम ताहार हेमवती। एका गोटिए पुत्र तार, नाम देइछि रामेश्वर। से राजा धर्मवंत पड़े, नथिबे जम्बू दीपे जड़े।
ତିନି କୋଶରେ ସଦାବର୍ତ୍ତ ଧର୍ମଶାଳା ହିଁ ଅପ୍ରମିତ ଠାବ ଠାବ କମିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ବୈଷ୍ଣବ କରନ୍ତି ଭୋଜନ ଯୋଗୀ ଜଙ୍ଗମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଯେ ଭିକାରୀ ସେ ମହାରାଜା ପାଶେ ଭେଟି ନିରାଶେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ଉଟି କେବଳ ରାମେଶ୍ୱର ପାଦେ ସେ ବୀଣ ଥାଇ ଅପ୍ରମାଦେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଏମନ୍ତ ଗଲା କେତେ ଦିନ ଶୁଣ ସୁମନ ରାଜନ ବୈଷ୍ଣବ ଆଦି ଶସ୍ତ୍ର ଦୁଇ ଆସିଲେ ଜମାଉତ ହୋଇ ଦେଖି ନୃପତି ଅତୀତ ସେ ମିଳିଲେ ସାଧୁ ବୃନ୍ଦ ପାଶେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଉଠି କପାଳେ କର ମାରି ଅନେକ ସମାଦର କଲେ ଭୁରି ଭୋଜନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦେଖି ରାଜାର ଭାବ ହୃଦ ଆନନ୍ଦ ସାଧୁ ବୃନ୍ଦ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛିଲେ ରାଜା ମେଲାଣି ହୋଇଗଲେ ତହୁଁ ଚଳିଲେ ସାଧୁମାନେ ଶ୍ରୀରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନେ କରି ଅନେକ ରାମଧ୍ୱନି ସବଦେ କମ୍ପାଇ ମେଦିନୀ ଦେଉଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଦେଖି ସେବକେ ଗୋଳ କଲେ ଦୁଇ ଦଳରେ ହେଲା ଗୋଳ ଦେଖି ସେବକେ ହେଲେ ଟୁଳ ଅନେକ ବେତମାନ ଧରି ପିଟିଲେ ପ୍ରଧାନ କରି ତହିଁ ଦୁର୍ବଳ ଏକ ଜଣ ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଖ୍ୟବାନ ନିର୍ଘାତେ ବାଜି ବେତ ବାଡ଼ି ପଡ଼ି ଜୀବନ ଗଲା ଛାଡ଼ି ତା ଦେଖି ସର୍ବେ ତୋଳି ଧରି ଦେଉଳେ ପଡ଼ି ଗଲା ହୁରି ତହୁଁ ବାହାର କରି ନେଲେ ଛାମୁ ଦୁଆରେ ଶୁଆଇଲେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବେଢ଼ି ବସି ସମସ୍ତେ ରାମ ନାମ ଘୋଷି ବୋଲନ୍ତି ଆହେ ମହାମେରୁ ଭକତ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ତେଣୁ ତ
दर्शने आइलु जनक प्राण हराइलु तुझे बेहान बुझिबु एथे समस्ते प्राण देबु हेमंत कही स्तुति कले समस्ते निमग्ने बसिले जानिले ताहा देव हरि समस्त घटिछन्ति पुरी तक्षणे पडिला कबाट माछि जीवाकु नाही बाट नहिला सेवा पूजा मान सेवके हरि निज ज्ञान सभय मने पळाइले से धर्म राजाଙ୍କୁ कहिले बोइले सुण नृपवर बुढिला क्षेत्र धर्म तोर वैष्णव इले बहुत गोळ जे कले अप्रमित ताଙ୍କ आम्भर जेते गोळ किस कहिबु मोहि पाळ अद्भुते देउळे कबाट पडिला होइन निराट एहा बुझिबा हेउ आसी शुणी नृपति मने हसी बाहन होई चढ़ी गले देउळे प्रवेश होइले देखिले सकल विधान विचार कले पंचमन कुशासन तहि करी शयन कले दण्डधारी होइले आहे विशेषर कि अपराध हेला मोर एकथा ज्ञा हेउ मते नहिले मरिबि नियते एमंत बोली निद्रा जाई ताहा जानिले भावग्राही स्वपन मार्गे आज्ञा देले सुण हे नृपति बोइले ए जे वैष्णव जन माने आइले मोर दर्शने मोर छामुरे तोर दूते माड़ माइले अप्रमिते मो भक्त मला प्राण हारी एथकु शुण दण्डधारी मोर छामुरे तीक्ष्ण शुण बेगे पोताओ महिपाल तोर पुत्र को बेगे धरी अनेक अलंकार भरी वेशभूषण कराइबु आणी शुळे बसाइबु एहा न कले जीवु नाश छाड़ तो जीवनर आस एमंत आज्ञा ताकु देले तक्षणे अंतर्धान हेले आपण मैंने शुणुले भक्त कवि रामदास विरचित दाढ़ात्या भक्ति गौरचंद्र संवादर प्रथम भाग बेतार रूपांतर करथिले श्रीचरण दास वर्णन थिले झरण दास संगीत ताराकांत पंडा प्रयोजना करथिले दीपक सामंतराय।